Hi guys, andito tayo ngayon. Ayan guys, dito tayo sa bahay nila Kuya John and Kuya Ronnie. Ayan si Kuya Ronnie. Ito si Kuya John. Ayan guys, ayan si Lola. Guys, mayroon tayong barya dito guys. Alam nyo guys, sa yelo lang to guys. 5 pisong yelo Araw-araw benta nila guys. Ano yan guys? 1 year, 1 taon guys. Halagang tag 5 piso lang na barya guys. Presyo ng yelo guys, 5 piso lang. Di ba kuya, 5 piso lang yung yelo nyo? 5 piso lang. Benta nila guys, 5 piso yung yelo. Pero grabe guys, ang nahipon nila guys. Ayan guys. 21,800. 1 taon lang yan guys. Isipin nyo guys, yelo lang yan 5 piso araw-araw. Hindi nila ginagalaw yun guys. Bawat benta nila, iniipon nila yun guys. Dinalagay sa isang lagayan. Ayan na guys. Ayan si Kuya John. Kaya kayo guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa guys. Mag-ipon lang kayo. 21,800,000. Yan 1 taon. Asan mo pa yun hanapin? Wala kang mapulot nyan. Ayan guys. Kaya guys, subscribe na and pakipindot na rin yung button guys pag gusto nyo pang ibang mga video. Yan guys. Ito guys, tag 20. Halo-halo yan guys. Kasi kung ano yung benta nila sa yelo, yun lang yung tinatabi nila guys. Pabuo pa ito mamaya para maging buo lahat yan. Bawat tali guys, 1,000. Ito 1,000 yan guys. Ito rin guys, 1,000. 2,500 guys. Ito naman, 1,000. Ito naman, 1,000 guys. 1,000. Ito din guys, 1,000 guys. Kasi ito guys, tag 200 lang to. Isang ganito guys 200. So isang tumpok, 2,000. Dalawa yan, yan. Tag piso. 2,000 din yan. Ayan guys, 2,000. Mag-hi ka Kuya Ronnie. Hi. Bye guys, maraming salamat. Pa-subscribe na lang.